At this juncture, I would like to read the citation for Certificate of Commendation for individual and for entity. So naagari kanang barangay sa lungsod sa Magallanes makareceive award sa ilang support and participation. And of course, lahi po ang award na ilang nagkadaiya na barangay chairman. But since dili lang kayo mga barangay captain and barangay itself, napon sa certificate of recognition sa atong mga nagkadaiya na bisita, ani nga kalihukan garon. So, since ang atong certification, wala pa man mapirmahin ni Mayor, so dili lang namo pamahatag sa inyo. Pero, allow me to read the citation. So it says, Certificate of Commendation is hereby proudly presented to myself, Arlan E. Baslot, for the invaluable support, active participation, and unwavering commitment demonstrated during the 2026 International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking or IDA-DAIT celebration through the Anti-Drug Advocacy Program and motorcade held from 8 o'clock in the morning to 12 o'clock noon on June 28, 2026. Your enthusiastic participation reflects your dedication to promoting a culture of drug prevention, strengthening community awareness, and advancing the collective effort to build a healthier, safer, and drug-resistant community. Your contribution serves as an inspiration to others in fostering shared responsibility and active citizenship in the campaign against illegal drugs. This certification is awarded in grateful recognition of your significant contribution to the successful conduct of this meaningful undertaking. Given this 28th day of June 2026 at the Barangay Marcos Covered Court, Barangay Marcos, Municipality of Magallanes, Agusan del Norte. Honorable Cesar C. Cumba Jr., Municipal Mayor, and MADAC Chairperson. And of course, on the other side, Dindo D. Abilianusa, Juris Doctor, Chief, Preventive Education and Community Involvement Section, Regional PIO, PDEA Region Office 13. So, kanina certification, dili pa na mahatag. As I've said earlier, wala pa'y pirma ni Mayor. But, launi, nga mahatag na mo sa inyo, right after mo sign si Mayor, aling mawag na certification. Na ako'y nakadaiya ng mga individual nga makagana ng certification. Alright. So, let's move on. At this time, we have to hear an inspirational message by our municipal mayor. But since he's not around, our chairman on Committee on Peace and Order, Honorable SB Member James De La Puerta, will give us an inspirational message. Salamat po. With all respect to our Municipal Mayor, Honorable Cesar C. Cumba Jr., and our Vice Mayor, Honorable Reynaldo T. Salon. Also, the Barangay Captains, Honorable Pira, Honorable Batensila, Honorable Roses, Honorable Irwa, Chichiero, Honorable Victor Costa, and Honorable Editorial Ba, and also all barangay officials, barangay kagawad in charge of peace and order. Sa ato pong PDEA, Kongkoya, Dindo Villanueva, o ang aktor na karon sa atong activities, si Kuya Arlan Baslot. Mayong buntag atong tanan.
in behalf of our Municipal Mayor, salamat sa inyong cooperation sa atong activities karon nga idadait. May po pagkakuha ng idadait, Bisaya o tani, pero pag-translate sa kuha English naman, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Aminaw ka ng binutuwanon nga pa English man dahil. Pero naghahin tayo pong salamat sa kanang barangay na nakita nato o na-announce yun ni sa atong sa atong si Kuya Baslot na nag-function na atong mga barangay official. Ano? 100% ang atong record within municipality o Magallanes. Sa ato pa, ang atong bata, functionality ni ay wala magtulong-tulong sa pagsita. Atong bakbakan ang atong kagalingon sa kanang barangay. Labi na the leadership of 8 barangay captains di municipality of Magallanes. Di kinato kakuan kay na naman ko yung uban nga na ay mga nagkuhan niya pero nag-function din sila. O niya, ni amanta nakita naman ako karon na dugog sa overview sa atong PDEA. Kita mismo sa kada barangay, kita mo disiminate ngadto sa atong mga katawhan na unsay resulta kung mugamit ta sa mga illegal na droga. Kay basig wala ko sila masayod, kanang uban nila, parang makonda nga. Lain ra ba kung gamit tayo ni ang atong pangandoy, ang atong kuan, mawala tanan. Basig wala sila kasayod ana. Ang ilang gintan aura, gusto lang mo suyod. Sa tuwing ano kapitan? Pagkalami. Kapitan Justan, sa tuwing ano mo? Pagkalami. Huwag makatukong. Pero di nato na ikuan sa atong mga katawhan sa every barangay. Basta i-disseminate nato na may resulta o niya magpakabanata. Kung doon na kamoy na matigdan na nagbuhat o nagsuyog o nag-distribute sa illegal na droga, doon naman tayo mga barangay BIN, Barangay Intelligence Network o ang atong PNP. Isikreto lang ninyo o kuha kay mostly ang distribute sa ato dili taga-dire, taga-gawas, Butuan, Kadbaran o sa lapit ng lugar. Mag-monitor ka, kay naroon ako na monitor na niingon dahil na uy, alas 2 sa Katlaon, niingon na iabot na ang Shopee. Shopee delivery alas 2 sa Katlaon. Sos, delivery naman dahil ko sa Shopee. Dili dahil Shopee. Ganun, Shopee man. Mawala ilang term. Baka dumo ko ni Moana na nalay delivery sa Shopee, niabot na. It means Shopee na siya. Tingin sa Shopee mo delivery na alas 2 sa taon. Kaya na kayo, di ba? Baka kung doon na tayo matigda itong silingan, i-report na ito sa authority. Ayaw lang mo, isikreto lang, ayaw lang mo papantad kay ang PNP ila po ng ikuan kung kinsay na report. Dili po sila magpataka o diretso o gasmat without confirmation. Ila pa nang i-validate kung unsa ka tinuod ang mong report. Dili po na sila kasi moingon po ka na kung kano mo na yung tawana, imo kung ikon nga nagpuaram lang siya po, imo lang ihalpong ba, pero before sila ma-action, doon na sila i-validation kung unsa ka tinuod, unsa katinuod, unsa ka kuhan ang imong report. Muna ang kuhan sa atong sawo. Pero matiingon mo ni Kapitan na sa ato hinoon walay mga krimen nga hitabo, pero ato pa ba na paboton? Nga sa atong pamilya mahitabo na namingon sa mga news crime unsay cause tungod sa drugs.
Muslim karon sa Pilipinas. Ang krimen may tabo under the influence of drugs. Di ba? Daghan kayo karon. Dahil katong isa bagupan at 3 months sa tuyang anak. Gilamba-lamba niya. Drug test positive sa drugs. Bagong anak nagsuyok. Mao ang pili nato kaboton nga may tabok na sa atong lungsod. Siguro mao to may buntag ng salamat ka pindaran. Thank you, Honorable SP James de la Puerta, for your inspirational message.